ना होता तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब आपके पास किसी चीज का कोई सबूत होता है, वो कागज का टुकड़ा आप उठा के कोर्ट के सामने रखते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड ये है आप सबूत। जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला। उसके बाद जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला। उसके बाद आज आके इन्होंने फिर 4 हफ्ते मांग लिए। तो मैं बड़े अदब से जजेस से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं हर मौके पे, हर पेशी पे, हर हेयरिंग पे कोर्ट में आती हूँ, तो नैब को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। नैब को चाहिए कि सबूत दे अगर है तो, और अगर सबूत नहीं है तो इस केस को और ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। इंसाफ होने दें ताकि लोगों को पता चले कि नैब ने कितना गलत, इमरान खान ने कितना बोगस मुकदमा बनाया था। आज सबूत मांग लिए तो नैब गायब है। जी मैडम, क्या कहेंगे गुज़िश्ता रोज जिस तरीके से एक मीडिया हाउस पे सर्च वारंट के जरिए सर्चिंग की गई, मोहसिन बेग साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या समझते हैं इमरान खान साहब के हाथों से गेम निकल चुकी है, बहुत मुखराहट का शिकार हो चुकी है? देखिए, कल जो हुआ और जो मैं पिछले कुछ दिन से देख रही हूँ, उससे मुझे मुशर्रफ के आखिरी अयाम याद आते हैं कि जब मुशर्रफ को ये समझ आ गई थी कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है और इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, तो वो दिन मुझे आज याद आ रहा था जब जजेस को, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर उन्होंने शायराए दस्तूर पे घसीटा था। 60 जजेस को पेन की एक स्ट्रोक के साथ घर भेज दिया, उनको बच्चों समेत उनके घरों में कैद कर दिया। तो जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है कि मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, बकौल उनके उन्होंने 1 अरब रुपए का फंड आपको इकट्ठा करके दिया, आपकी सियासी मामलात में मदद की, तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे। जब उन्होंने आप पर तनकीद शुरू की तो आप में इतना सा भी ज़र्फ नहीं था कि आप वो तनकीद बर्दाश्त कर सकते। आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया और एक कोर्ट ने अब कल कह भी दिया है कि वो नाजायज़ तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया। आपने उनके घरों की, शहरियों के घरों की दीवारें फलांदनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है कि आप, मुझे तो ये कहना कि आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। वही मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, हमारे पे तनकीद किया करते थे, हमारे पे आपकी पूरी जमात ने, आपके साथ जो उस वक्त सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने हम पर बेजा तनकीद भी की। हमने तो किसी को FIA के जरिए उठवाकर और मार नहीं पड़वाई और जेल में नहीं डाला, और आप कोई आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक हैं या आप कोई ऐसी शख्सियत है जिन पे तनकीद नहीं की जा सकती। और हाँ, आपकी जो अहलिया हैं वो हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था। जब वो लंदन के एक क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर पे बेहोश पड़ी थी और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, PTI के लोगों ने डॉक्टर्स का भेस बदल कर और ICU के ऊपर धावा बोला, सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी टीवी पर और PTI के लोग कहते थे, सहाफ़ी हजरात से कहलवाई जाती थी कि वो तो बेगम नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोज वहाँ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो चीज़ बर्दाश्त की, इसलिए मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन आज मैं कौम से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब अपनी वालिदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से
निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी तो नीचे 3-4 पीटीआई के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। और उसके बाद जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था उसकी वालदा को गाली निकाला करते थे। और मैं आज मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ये मनाजिर, आज ये बात जब मेरी ऑन एयर जा रही है, तो जब आप इसको चलाएं तो आप काइंडली वो मनाजिर दिखाएं जब पीटीआई के लोगों ने, मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो पीटीआई के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया, मेरे बच्चों पर हमला किया, मेरे जो नेफ्यू है हुसैन नवाज शरीफ का बेटा, उस पर हमला किया। और उसके बाद कौन सी ऐसी मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बची है? वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। मुझे आपने बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला, किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी मनाजिर जरूर चलाइएगा, गो के हैं तो बहुत शर्मनाक मनाजिर। लेकिन मैं जब गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चला रही थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कैंपेन चला रही थी, तो आपके पास मेरी कैंपेन की जवाब नहीं था, आपके पास मेरी पॉलिटिकल बातों का जवाब नहीं था। तो आपके वज़रा ने वहां खड़े होकर कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड वो इखलाक से गिरी हुई तकरीरें की कि आज भी वो पूरी दुनिया में जब जब सुनी जाएगी, हर इज्जतदार का जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। एक सेकेंड। तो मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो तकारीर जरूर चलाई जाएं जिसमें आपके वज़रा ने मुझ पर जाती अटैक्स किए, पर्सनल अटैक्स किए। उस वक्त तो इमरान खान साहब उनको शाबाश दिया करते थे, उस वक्त तो तालियां बजाया करते थे, उस वक्त तो बड़े खुश होते थे। मैं भी किसी की बेटी हूं। और इस तरह जब आपने जवेरिया शहबाज को वो वालिद का हाथ पकड़कर जब कोर्ट्स में जा रही थी, तो जो आपने लोगों की बेटियों के साथ किया हुआ है, आसमा शराजी के साथ आपने जो किया, आपके लोगों ने जो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ किया, जो सना बच्चा साहिबा के साथ किया, वो कौम अभी भूली नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट करते हैं वही स्टैंडर्ड बराए मेहरबानी आप दूसरों के लिए भी सेट करें, तो आपकी बात में कोई वजन होगा। और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। और एक और बात, ये मेरे सामने मरियम औरंगजेब खड़ी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। मरियम, वो कब का वाक़या? जब मैं गई थी मालम जब्बा। ये मालम जब्बा गई थी, इन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर केपी के, जो इमरान खान का चीफ मिनिस्टर है, उसने इंतहाई काबिल मजम्मत अल्फाज में ये भी खातून है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, इन पर जो हमले किए थे, काइंडली आज मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी चलाइए। और जाहिर है कि जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो मैं ये जरूर आपको कहूंगी कि एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, और उस 12 रुपए बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत बढ़ गई, तो उस वक्त जब कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग, आवाम आपको याद कर रही है। तो क्या उनके ऊपर भी आप एफआईए को भेज के उनके ऊपर हमले कराएंगे? तो मैं 12 रुपए लीटर जो पेट्रोल बढ़ा है, इंतहाई शर्म का मुकाम है कि आप देखें। और जब वो चूल्हे के आगे सामने जब एक खातून खाना खड़ी होती है, जब उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, चीनी के लिए पैसे नहीं है, वो जिन इल्काबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्जामात पर, झूठे लफ्ज़ इल्जामात पर तनकीद बर्दाश्त की,
बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया, तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियां नहीं हैं, लोगों के पास सरकारी पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ हैं, जो फर्राटे भरती हुई आवाम का मुंह चढ़ाती हुई जाती हैं, तो आवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता, आवाम को ये सहूलत मैसर नहीं है। और दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख ले, 15 मिनट का रास्ता है। ये दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। उस वक्त आप जब हेलीकॉप्टरों में और जब आप सरकारी खर्चे पे पेट्रोल पे, जब आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में जिनके पेट्रोल के साथ आपका कोई लेना देना ही सफ़र करेंगे, आपको क्या पता कि एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल भरवाने जाता है गैस स्टेशन पे, उस पर क्या गुजरती है? आपको क्या पता कि आपका किचन तो कोई और चलाता है? आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। मैम ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा रशिया है। एक मैं और बात करना चाहती हूँ, देखिए एक मिनट। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है, और मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी जो वापस आ रही है, सिर्फ यही उनके गुनाह नहीं है कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, नौकरियाँ चली गई लोगों की। उनकी जराइम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो चीज़ आती है वो है कि आपने सरकारी खर्च के ऊपर, आवाम की खून पसीने की कमाई पर, आवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया। है इसका कोई जवाब आपके पास? मैंने माना कि आपके पास अहलियत नहीं है, मैंने माना कि आपके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काश आपके पास एक एहसास रखने वाला दिल भी होता, तो आपको ये एहसास होता कि आपने अवाम के खून पसीने की कमाई, आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने में, हसद की जिस आग में आप जल रहे थे अपने मुखालिफिन की वजह से, उसको बुझाने के लिए आपने कौम का हार्ड अर्न्ड मनी, कौम की जो खून पसीने की कमाई थी वो आपने इस्तेमाल की और झोंकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए आपने अपने ज़ाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। इसका जवाब है कोई आपके पास? और फिर सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि भले आप जाली थे, भले आप वोट चोरी करके आए थे, लेकिन आखिर आप वजीर आजम की कुर्सी पर तो बैठे ना। भले आप धब्बा लगा गए उसको, लेकिन बैठे। तो जो 3-4 साल आपको आवाम की खिदमत में जुट जाना चाहिए था, उनके एहसास में जुट जाना चाहिए था, आपने वो 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे अपनी तवज्जो मरकूज रखी। इस बात का सवाल आपसे दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रशिया आ रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं हैं, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं है, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है कि आप इसका खून पसीने की कमाई जहां चाहें आप सर्फ करें। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी, अब देना होगा और इंशाअल्लाह ताला देना पड़ेगा। जी, सबका लेंगे। हसन, आपका दौरा रशिया होगा या नहीं होगा, या इन्हिसार ये मामला अपोजिशन के हाथ में है या नहीं? अगर आप लोग पहले तरीके से टेबल कर देते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म रशिया नहीं जाएंगे, वहाँ इजाजत दे रही है नहीं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फिलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहां जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं। अभी आप चाइना में देखा आपने उनको, चाइना में सवाए इस इम्प्रेशन की कि वो पैसा मांगने गए थे, क्या इम्प्रेशन आपको नजर आया? और पैसा भी नहीं मिला, बल्कि वहां पर बलोचिस्तान में जब आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो शहीद हो रहे थे, तो आप वहां पर बैठकर ओलंपिक्स का मैच देख रहे थे। मैं कहती हूँ कि जरूर देखते,
لیکن تھوڑا سا بھی درد دل ہوتا تو وہ پکچرز آپ ریلیز نہ کرتے. وہاں آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں, وہاں آپ اولمپکس کا میچ دیکھ رہے ہیں. کہ کوئی آپ کا وزراء میں سے بھی اتنا سمجھ اور عقل والا نہیں ہے یا درد والا نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ یہ بیڈ آپٹکس ہے, یہ مت کریں. تو وہ جس ملک میں جاتے ہیں دوسرے ملک کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, اور جو بنے بنائے پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی بگاڑ کے آ جاتے ہیں. اس حکومت میں جتنا فورن ریلیشنز کا یا جو ہمارے دوسروں ملکوں کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز جو پاکستان کے تھے دوسرے ملکوں کے ساتھ, جو مطلب ایج اولڈ جو اچھے تعلقات تھے, انہوں نے ان کو بھی برباد کر دیا. صرف معیشت برباد نہیں کی, پاکستان آج اکیلا اور تنہا کھڑا ہے, اور آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں. اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو روکنا چاہیے. اگر یہ کہیں جا بھی رہے ہوں تو ان کو ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے کہ پاکستان اب مزید بربادی کا متحمل نہیں ہو سکتا. کائنڈلی آپ یہ دورے مت کریں. جی آپ کیا پوچھا؟ سوری. ٹیبل نہیں کرے تحریک عدم اعتماد نہیں, ان کے جانے سے پہلے 24 کو جا رہے ہیں, وہ 24 سے 26 کا دورہ ہے. جہانگیر ترین کی اگر آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے تو کیا مسلم لیگ ان سے ہاتھ ملا لے گی؟ دیکھیں, میں تمام اتحادی جماعتوں کو اور میں تمام ان ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو جو اس وقت آلموسٹ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت عوام اور اقتدار کے درمیان کی جنگ ہے. جو عوام کا حال اس حکومت نے, اس عمران خان نے کیا ہے, ملک کی جو تباہی اس نے کی ہے, اور مزید تباہی جو ایک ایک دن جو حکومت کا گزرتا ہے اس میں ایک ایک سال پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو اب یہ آپ پہ فرض بن گیا ہے کہ عوام کی آواز پہ لبیک کہیں, ورنہ میں اتحادیوں سمیت سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان کا ساتھ دے اور وہ حلقوں میں ووٹ مانگنے جا سکے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب کو اس وقت عوام کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے, چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی اور ہو. جی بڑی دردناک اسلامی کارروائیوں کی اور جو مد تہذیبی کے کلچر کی, اس کو قوم بڑے گرو کے ساتھ دیکھتی ہے. لیکن دوسری طرف اب جو جس کیس کا حوالہ دیں ثابت ہاشمی صاحب کا, یا ایون ہمارے جرنلسٹوں کا آپ دیکھ لیں, جتنے جرنلسٹوں کو ایف آئی اے کے نوٹسز آئے ہیں, جس میں افطار صاحب ہیں, پہلے احمد غازی تھے, نیم اینی جرنلسٹ, وہ بدنام زمانہ قانون جو ہے پیکا کا, وہ آپ کے دور حکومت میں بنا. تو کیا ایشورنس ہے کہ آئندہ اس طرح کے کمپرومائزز نہیں کیے جائیں گے اقتدار میں ہوتے؟ دیکھیے, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کوئی قانون بدنام زمانہ نہیں ہوتا سوائے اس قانون کے جو ڈکٹیٹرشپ بناتی ہے, اس کا استعمال اس کو بدنام کرتا ہے. اگر آپ نے ایک قانون کو اس کے اصل استعمال کی بجائے آپ نے صحافیوں سے بدلہ لینے پہ استعمال کیا, سچ بولنے پہ استعمال کیا, انتقام لینے پہ استعمال کیا, پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے میں استعمال کیا, تو پھر تو وہ بدنام زمانہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا, جس اسپرٹ کے لیے وہ قانون بنایا جاتا ہے یا بنایا گیا تھا, اس اسپرٹ کے لیے استعمال کیا, تو قانون تو خراب نہیں ہوتا, قانون کا استعمال خراب ہوتا ہے, غلط استعمال خراب ہوتا ہے. اور میری ہمدردی ہے, دیکھیں میں ایز اے فریٹرنٹی میں میڈیا کی رسپیکٹ کرتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا واچ ڈاگ ہوتا ہے. میڈیا کی تنقید کبھی بے جا بھی ہوتی ہے, لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میڈیا کی تنقید کی وجہ سے انسان کو اپنی کورس کی درستگی کا موقع ملتا ہے, اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع ملتا ہے, انسائٹ ملتی ہے چیزوں میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے وہ حامد میر صاحب ہوں یا وہ کوئی بھی ہو, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت دنیا کا خطرناک ترین ملک جو صحافیوں کے اعتبار سے ہے وہ پاکستان ہے. کون سا ایسا ظلم ہے جو صحافیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا؟ ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا, ان کو سرے عام گولیاں ماری گئیں, ان کو سرے عام براڈ ڈے لائٹ میں اٹھا کر ڈالوں میں ڈال کر یہ لے گئے. کئی ایف آئی اے, کبھی نیب, ان کے سارے چیزیں کھول کے رکھ دی, ان کے خاندانوں کو سفر کرنا پڑا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی, آپ اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے, اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والوں کی تکلیف آپ کو ہوتی ہے.
تو ذرا حوصلہ رکھیں تنقید کا یا پھر سیاست چھوڑ دیں. متی اللہ شہباز شریف بطور صدر مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بہت بڑا سیاسی جوا کھیل رہے ہیں. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو کیا وہ اپنے پارٹی عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اور دوسرا سوال پلیز، کیا آپ اور مسلم لیگ نون موجودہ آرمی چیف کی دوبارہ ایکسٹینشن کے حق میں ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے اگری کیا ہے تو میں پہلے بھی جو میں نے میسج اتحادیوں کو دیا ہے حکومت کے، جو میں نے میسیجز ڈسگرنٹلڈ جو بھی ان کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو دیا ہے، وہی چیز مسلم لیگ نون پہ بھی لاگو ہوتی ہے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحافیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھائے اور اس جو اتنی بربادی اور تباہی ان کے اوپر آئی ہوئی ہے عمران خان کی صورت میں، اس سے ان کو نجات دلائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اپوزیشن اس وقت ایکٹ نہیں کرے گی تو اپوزیشن بھی برابر کی، لوگ اس کو برابر کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو ہم نے اپنے عوام کے پاس واپس جانا ہے، الیکشن میں ہم نے انہی کے پاس واپس جانا ہے. تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ جب ہم تکلیف سے گزرے تھے تو آپ کہاں تھے؟ باقی میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کامیابی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی لاسٹ لیگز پہ ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا رسک ہے جو لینا چاہیے. جی آپ جب اس کی کوئی ذکر ہوگا، قبل از وقت ہے یہ سوال، تو میں ضرور اس کا جواب دوں گی. ابھی ایسا کچھ آیا نہیں ہمارے سامنے. میں نے بالکل التوا نہیں لیا. میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جب میرے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، ان کو کورونا ہو گیا تو انہوں نے ان کی کمر میں تکلیف ہو گئی، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو ان کے لیے اسلام آباد اور لاہور کا سفر جب مشکل ہو گیا تو پھر میں نے ان کو انگیج کیا، عرفان قادر صاحب کو. میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا لائر بیمار ہے اور وہ 2-2.5 مہینے اب نہیں آئے گا تو مجھے 2-2.5 مہینے کا التوا چاہیے. میں نے نیا کاؤنسل انگیج کیا اور ان کو تیاری کے لیے منیمم جو وقت درکار تھا وہ ان کو دیا گیا. اس کے علاوہ مجھے جو 561A کی اپلیکیشن تھی جو میں نے داخل کرائی، وہ مجھے جمع کرانی تھی. اس کے لیے جتنا وقت درکار تھا وہ میں نے ڈیلے کے لیے نہیں لیا، وہ میں نے اس لیے لیا کہ تاکہ مقدمہ آگے چلے اور اچھے طریقے سے چلے. قیوم صدیقی صاحب، اور مجھے کوئی ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ میرا کیس سکہ بند ہے، ماشاءاللہ ایئر ٹائٹ ہے. مجھے تو بلکہ جلد انصاف کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں. قیوم صدیقی صاحب، کہ آپ کا اصولی موقف کیا ایکسٹینشن؟ میں اس چیز پہ جواب آپ کو دے چکی ہوں. یہاں بات کی کہ جو لیڈرشپ کے بڑھائے گئے قوانین ان کے حوالے سے بات کی آپ نے، نیب کی چکی میں آپ آج لوگ کس ہیں، یہ لیڈرشپ کا بڑھایا ہوا قانون تھا، لیکن آپ جب انتظار میں تھے تو آپ نے اس میں تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیں گے انشاءاللہ. آخری سوال. نو کانفیڈنس کے حوالے سے کیا اپوزیشن جماعتیں امپائر کے نیوٹرل ہونے کا انتظار کر رہی ہیں یا سمجھتے ہیں امپائر نیوٹرل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی زبردست جواب دیا تھا. میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ ایلوکوینٹ کوئی ہیں اس وقت. ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا امپائر ہوتا ہی وہ ہے جو نیوٹرل ہو. تو بس یہی جواب ہے میرا. نیوز 1 ٹی وی کو بند کیا جا رہا ہے، کیبل آپریٹرز کو غیر قانونی طور پر احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس ٹی وی کو چلنے آپ نے نہیں دینا. پیمرا سے بھی نوٹس دلوایا ہے. اور اچھا سوال کیا. آپ کس چینل کا منہ بند کریں گے؟ کس چینل کو نوٹس دیں گے؟ اگر آپ کو بند ہی کروانا ہے تو عمران خان صاحب کو اپنا اور اپنے وزراء کا منہ بند